गोटे कॉल आसला 27 तारिख दिन आ गोटे कॉल आसला 28 तारिख दिन मारिबा पई भी धमके देइचोंदी ते पर्यंत हमर केसटा ये न हो सेते पर्यंत आगो बेल रे न छाड़ो मैं मुख्यमंत्री को मैं अनुरोध करछि मते दीटा कॉल आस्तिला विक्रम पण्डा नारेगा जे आपन केसटा बंद करिवे कि नहीं आमे सेटे मारिबा पई भी धमके देइचोंदी सेई जोगुर हमर फैमिली प्रति हमको टिके विपद अछि से पे मैं पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध जेते पर्यंत हमर केसटा ये न हो सेते पर्यंत आगो बेल रे न छाड़ो तांके भितरे का रहंतो कॉलेज भितरे आ हमको न्याय दियंतो जेते पर्यंत मोर स्वामी को जे हत्या करछंदी तांको जीवित रे न्याय दियंतो मैं तो मुख्यमंत्री को मैं अनुरोध करछि तांके बेसी भी देखो मो पड़े तांके बेसी भी देखा तो तांको संसार सुविधे मोरे एतिका का अनुरोध हम किछ कोइ परनिया कौन कार नंबर आस्तिला कॉल कार नंबर कॉल आस्तिला कोन ओली आस्तिला मोर पिला फोन रे का आस्तिला कॉलटा आसिगिरी पिला को अभद्र भाषा रे गाली भी करचंदी तांके से पिला कहले जे मु रखुची फोन कहला परे कौन पे फोन रखबे एबे का कथा हो बोले से फोन टा बंद कर दे किछ कहनी से पिला भी डरी जाइछ हम भी डरी जाउछु हमें घरे भीतर से जो नंबर जो आस्तिला से नंबर कार मु हमें जाननी से फोन टा नंबर टा कार हमें से एफआईआर देइछ एसपी को भी हमें जनेछु हमें जने गिरी से एसपी को से फोन नंबर दीटा हमें देइछु केते थोर कॉल आस्तियो दी थोड़ा का आछि कॉल रे कोन कहिथिले गाली करी अभद्र भाषा गाली करी कहते केस ड्रप कर कि जीवन मारी पे धमकी देते विक्रम पण्डा ना आप माँ पु रोचे तो आम पिला कहला हाँ आम माँ पु रोचे हो ठीक अच्छे पर कौन हम देखा ये पिला डरिकी फोन टा रखी मैडम कौन कहे जो फोन जो आस्तिला काको किसी संदेह रही कि आपनकर ये रो आ गोटे कथा जदि आमे कहबा ए जो फोन दुई थर आतिला प्रथम थर आपन जेतबेले फोन आतिला कंप्लेन देथिले ना द्वितीय थर आतिला पर कंप्लेन दे एटा मो सानो देरो कहबा सर कोन कहबे जेतबेले फोन आतिला सेही समय रे प्रथम थर आपन कंप्लेन देले ना द्वितीय थर रे कंप्लेन देले नै फोन प्रथम थर आतिला फोन प्रथम थर आसिला परे आमे ताको डिगे बाई चांस कोन ही थले आमे ताको सीरियसली नेलुनु द्वितीय कॉल आसिला पर आमे ताको सीरियसली नेलु सीरियस नेला पर मु जागिरी एसडीपीओ सर आ आईआईसी मैडम सहित मते कथार्ता कली आ लिखित आकार रे मध्ये मते कंप्लेन को डेट रे कॉल आस्तिला और केबे एफआईआर देले को डेट देले गोटे कॉल आस्तिला 27 तारिख दिन आ गोटे कॉल आस्तिला 28 तारिख दिन मु एफआईआर देइछि 3 तारिख दिन तेले काहे मु सारू कहली सर एक्चुअली इंक्वायरी करंतु इंक्वायरी कला पर दबा बोली गरी तापर मते पुलिस पक्षर कहिथिले एफआईआर दा पई बोली गरी किछरा मोर पर्सनल काम होतला जा द्वारा कि टिके लेट होला सर देखो मैडम देखो आपण बहुत दिन परे गोटे आपण डेमो मध्ये देखिथिले कि बड़ी भाबे मारिथिले ये हेतिले बहुत दिन परे मीडिया सम्मुख आछिले कि बड़ी भाबे देखुचंती आ कि संपुक्त अछि बिली भाबुचंती ना कोन भाबुचंती आपण देखंतु तदंत चालीचे पर्यंत तदंत सरी नै तदंत जो पर्यंत सरीनी पुलिस प्रशासन तो सेमानकर तदंत जोरसोर चलैचंती आमे जेतळ एफआईआर देथिलु एफआईआर हमर का नाम मध्य हमें मेंशन कर नथिलु जेहेतु हम भाईकर मृत्यु होइतिला हमें से अनुसार हम एफआईआर देथिलु एवं पुलिस तार पुंखानुपुंख भाबे तदंत करी से दोषी मानकु जो 16 जन मानकु अरेस्ट करिचंती तेणु पुलिस तो आउरी तदंत चलीची तदंत जो पर्यंत न सरीची आमे मध्ये किपरि कहू जे आउ की अछि के कोन छाड़िबो हमर पुलिस प्रशासन ऊपर संपूर्ण रूपे भरोसा अछि एवं तांगर तदंत ऊपर मध्ये हमर संपूर्ण रूपे भरोसा अछि से माने अति घनिष्ठ रहिथिले वर्तमान ए सिचुएशन आपण कि भली भाबे देखुछन जे तळ दिन कथा जदी आपण जदी मन पकेबे कि भली भाबे देखुछन देखंतु तांकर संपर्क देखो मु जेतले विक्रम पण्डा जेतले घर को आसिले सेतले पिला को सम्बोधन देछि पिला को आगली करी धरिछि मते भी ताके कहलो हो दोषी साब्यस्त होबो बोले ताके भी सेते भी कहचंदी मु भी कहचंदी पांपर जानचंदी 35 वर्ष रे अपन सांग अपन जानचंदी हमर हस्बैंड किमिति टाइप रे लोक ताके केते भलो लोक तापर जानचंदी जानि कि ताके हां हां कहले हां हां करी देखि कि तापर पळेनी जेते बोले मु जानली जे तांकरे जेते न्यूज़ रे सुनली सेते बोले मोर बहुत माने देह को बहुत बाधिला आश्चर्य हो गले भाभी चिंता कर पारे जीवन में जमीती गोटे सांग एमती मर्डर कर देवे बोली
ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ତ ମିଶିଥିବେ ନା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ସହିତ? ହଁ ଆମେ ସେପଟେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଘରେ ଏକା ଥିଲୁ ନୀଳକଣ୍ଠନାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ। ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କେମିତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଇଏ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି। ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଘଟଣାରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହଉଛି? ହେଇଥିବ, ହବ ନା। ହଁ ନା, ମୁଁ ତ 100ରୁ 100 କହୁଛି, ମୁଁ 100ରୁ 100% କହୁଛି। କାରଣ କଣ ଥାଇପାରେ? ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନରେ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଜାଣିବେ ନା କଣ ହେଇଛି ଭିତରେ। କେବେ ହେଲେ ବି ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇନା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି? କେବେ କିଛି ଘରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେସ୍ ଯଦି ହଉ ଭାବେ ଘରେ କୋର୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ହଉ, ମତେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଘରେ ସେମିତି କଥା କେବେ କହିନି। ତାପରେ ସେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଯେ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ, ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲେ, ଘରେ ବି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି କଥା ହେବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି କଥା ହେବେ ସେମିତି ନର୍ମାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ବି କିଛି ହେଲେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଡିପ୍ରେସନ ଅଛନ୍ତି କି କଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା, ସେଟା ବି ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନି କିଛି ସେ ଭିତରେ ଏକା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଗ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଗଲି, ବୁଲିକିରି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋସା ନୂଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେତେବେଳେ କଥା ହେଲେ? 6ଟା ଅଧକୁ। ତାପରେ କଥା ହେଲେ କଣ କହିଥିଲେ? ତାପରେ 8ଟା ଅଧକୁ କଥା ହେଲି ଯେ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କେ ରାନ୍ଧୁନି, ମୁଁ ଆସିଲା ଟାଇମ ହୋଟେଲରୁ ମୁଁ ଭୂପତିରୁ ପାର୍ସଲ ଧରିକିରି ଆସୁଛି। କଣ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ରୁଟି ତରକାରୀ ବାସ୍ ସେତିକି ଏକା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେତିକି। ଘରେ ଯେହେତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା, ଘରେ କେମିତି କଣ ମାନେ କିଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବା ନା ଆମର କିଛି ଭାଇ ତାଙ୍କର ଖେଳିବାର ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ନଫରତ ତାଙ୍କେ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଖେଳା ଖେଳି କେବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମର ଘରେ ବଂଶ କେବେ ନାହିଁ। ଆମେ କକା ଦାଦା ହଉ ଦିଅର ହଉ ଦେଢଶୁର ଆମ ଘରେ କିଏ ଖେଳିବନି। ଆମେ ଗପ ମାରିବୁ ସିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ସିନା, ଆମ ଖେଳା କିଛି ନାହିଁ, ଖେଳିବାର କିଏ ନାହିଁ। କୋଉ କାମରେ ଯାଉଛି? ମୁଁ 8ଟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏବେ ଯେ କହିଥିଲେ 8ଟା ବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ନା ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଥାନାରେ ମୋର କାମ ଅଛି, କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି ସେତିକି କହିକିରି ଏକା ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇନି କି ଆଉ କଥା ବି ହେଇନି, ଫୋନରେ ଯାହା କଥା ହେଇଛି ବାସ୍, ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଉ। ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ 10ଟା ବେଳେ ଦେଇଛି କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ? ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଏକା ଜାଣିଲି, ତାଙ୍କର ଯେ ଜୁନିୟର ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସେ ଆସିକିରି ଫୋନ କଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଆଉ କୀଟବାସ ପଣ୍ଡା ଏ 2 ଜଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ପାଇଁ କୀଟବାସ ପଣ୍ଡା କଣ କାମ କରିଥିଲେ, କଣ ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ? ସେ ରାଜନୀତି ବିଷୟ କଣ ହଉଛି ନା ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିନି। ତାଙ୍କେ କଣ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ କଣ ଥିବେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଯେ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ମର୍ଡର କରିଦବ ଏମିତି ଲୋକକୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଇଏ କରିକିରି, ସେଟା ଏକା ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଟାଇପର କରିବେ ବୋଲି ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣି। ଯଦି ଆଙ୍କେ ବି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନହେଲେ କି ଆଙ୍କେ ବି ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ତାଙ୍କେ ବି ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି, ମାରିଦେବେ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଡାମ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ ଉଭୟ କୀଟବାସ ପଣ୍ଡା ହଉ କିମ୍ବା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ହଉ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ପାଇଁ, ପାଣି ନାହିଁ ତ ସରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନି, ଏସବୁ ଆପଣ ଦିଅରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତି ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଜିନିଷ। ଆପଣ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବାର କଣ? ମୁଁ ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହଁ ପିଲାକୁ ଧମକିଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ଏକା ଡରିକିରି ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମର ଡର ଟିକେ ଅଛି। ପୁଲିସକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ପୁଲିସକୁ ହଁ ଆମ ସାନ ଦିଅର ସବୁ ଲେଖିକିରି ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସାନ ଦିଅର पुलिस पक्षर आमको आश्वासन अच्छे कौन प्रकार असुविधा नहीं जहाँ किसी अच्छे आम आप साथी से नंबर को आपण केबे ट्राई करथिले? से नंबर ट्राई करथिली किंतु से नंबर व्यस्त आसुची आ लागु। ट्रू कलर किछ का ना कोन? ट्रू कलर रे गोटे सम भिकी आउची आ गोटे सम दास आउची जोडा कि आमे सब लिखित आकार रे थाना रे अभियोग मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु